Nung প্রজাও butuwa, rajaও butuwa manjaka. Rajaও tribal, প্রজাও tribal. রাজ পরিবারনি ইতিহাস পরিনাজি বংনি পরিবার সাবক খবর মানাইতো সৈকতলা পতনকা হামবাইছে মারু নন মকল ফুনুগরিকা বকাসু তামা বকাসু ন नों जे साइटनाय बुरै से एसटी सार्टिफिकेट नि बसाइसे साबो बिनि बिगो वानजे बिनि बसाजों मासा सुसुं पन्द वान सारा ना बाइतला काय बसा मारि तनिका बा कलकातानि न फाला नांनाय अ सम्पत्ति फालांनाय बति प्रासे तंफायनाका बरस खुमलुं फै एडिसे पण आथ्रमरा लंथरे पण तिनि नेशनल हाइवे गाना फना बर आंग तुबै राजबारि कताल तांगि मेटबा बिनि पार्लियामेन्ट दिल्लीआव पार्लियामेन्ट कताल तांगि मान अंका नों राम अरब फारि तिप्रासा तंफायसिलेता बिनि जे तबजाका टपिक काय जे रिसेन्टली sini je produksi Tripura Motani chairman abo সংবিধান ketal payi bo a সংবিধান bini apot kerika kai presiden na supreme commander abo ke je news media rumban abo bai to o jaga o bobo sata bini ko sam Tripura Motaya kan ya abo ni bisingo bini kisu u kaisa Tonika Tanjagawa agis football tentro league khangkai yang dia kaya yang tilang matang hadir bo mate mote bekhani kok ten manjaya bo sawa ani guma osusto ang kajage bo tong sinani ang kicha lengkha aboro bo sakangke bui buddhi jibi dokta wanso kento jara ari othat chini dokano jara naikol tikol tonai sikrung rung bo te babono hoksana khokbas namaina Abai to ani mokolo angkai borok abono khoksan khobas namka angkai tabuk talapatro bin mutama talapatro saikot talapatro boto sasamana bahekai ohawo hor plangman angkai abono bini samu angkai tabuk sungbono railway ni sinjo kuku khaprom tongma hai khaprom tongtini angbo bai thangi yak mustoka ka ni walai ma hai walai nani kurun dor ka peja karon bo sabo who is the person Saikot Patro bo kaisa kasi youtuber ni kaisa bo channel ni bo kaisa barodin nagorik bo kaisa Bangali jati ni kaisa spokesman pangka bonati antam serious na to bini bukuk tonggo saka sanardi bo Chinese sunsaka bo open klaika khan kini besan saka boka sudan saka tebot bapro bini bibin kogro bosaka produk jini bibin kogro bosaka kondom tirok se Italy rok phayo rok nai angabona sekto kampai barobar khanjaliya taba aboro khnaka tino or kamo satai to नायका साधारण प्रजा होते जतन जों काउन्टलेस लेखाजागलिया साग नांजागलिया बरक साइमानका अरनि प्रजारक तो आसुक दिबसादि नों सुका बलद गादा हाय नों सुका जों नोंका ताबो बर फाइट दिन थानजांगै तंखांखाय कोनो कारणे जदिन तिप्रासरन सय सय जागाति या प्रिसा जागा अंकाय ओभारकाम मित्र तिप्रासरन अब बर kaham saiman ang bagay no ang tinior sanayu citizenship federation Tripura Citizen Federation borotong kabu tini tapos de ras paribaro do or die जान रहेगा तब रहेगा कहा गया अभी tapos de bian thaka tini ras paribano asukena bo hamdak tongka asukena ko tongka tini loksmi nak bian thaka tini je citizenship forum hoite buto bosanaro a candidate dok tintange asuk sekatola patro seteman tum salia o khoroksa kacha panjab ni tamu khoroksa se sahar tongka bosi boro bian thaka tabu or tamu min khai tamu thokai ba obon tamu asol sengti prasarno saiman ka bo tini to bobagara saka ang bin thani bini onek sob botao totrawe totra khainaro bana silaka ang ko ya ang ti prasana hamza aga wansaro hamza go ang kebono nasle jagya an mawa sumor phaya ang rohlo choni dabota bungbai homo bungbai bo sabse wansa pri anthare ko tong ta khna ka kai hoita bui ko anu abon no prai khna ka
Bolang borok si kogi besar ang banik kalau kebar besar yang so. Ang harijan debar malah ti pejang no. Ang gosin tu tini bo. Asai kebar salter tina no. Ang okong nok sabson so. Jo dor gaya umur gaya. Tini produk jini. Boram garang produk ji. Botam gai bin bona hamdana tin tangai obo ase mobile lako walai tong. Omo buto kok sible. Siane kok sible. Defamation case ready. A recording plangai es pintan thani. DG pintan thani thanao thani. Ha? Neng abon than case khlaji. Joto case kebang ma khai angkai. Tini sara tirpura koito thana tong 47 48 ang semia. Joto thanao joto je mothani borok joto case khlaji. Ahai no koi mak phai case khai mane pore au case ni necessary action movement khlaji. Movement khlaji apru. Je tini sing case claim defamation case claim tamungoi tini Rahul Gandhi, Nirav Modi, Lalit Modi, Narendra Modi sadne motam bagai boro asake rangti kharka ba corruption ni sama baise surje shah ni bo sama baise 2 বছর সাজাং manongkai tini se noti khan ki siasainis মানে কোনো একটা বাসা যে সিতাটা মফেকা বুকা সুদা মাতো আঙাজি চালাই পুরো পরি পুরো খরচ ওয়ান্দা শুনেকা বড় ওয়ানসর কফিসে বুকা সুদা মাতো মঙ্কাকাই আবো তাকো বড় সাকাকে বাক্সা বাসা বুড়ির ফাসারা হিনাই অমম কফা যাওকা নিওয়াইছনা হাং ফাং ও যে খরকসা তিমুক আঙ্কা ইউটিউবার খরকসা তাওই সাওই ওয়াই বসুক মুতি খাইজা কানি ফাং ফাং সালাইকাই বারে সিদা বিন বিরোডে সালাইদেবা আঙ্কা সিন দ্র যেমন নং বা কা বাইকাই ক র‍্যাপ দাখলাইজা কা র‍্যাপ হাঙ্কা প্রকার ইংলিশ ওয়ার্ড abo rap do tamba rap ni kok bor tamo ngke baprok sa deba sin bor bo haino bukasu da tamo hamba bukasu da bangin tongkha agot pa nok like busaje mangni tamani wansa ba mangni kai jakha abo ba unemployed 12 class in di money bekar ba kai jakha doctor kai jakha engineer kai jakha professor kai jakha so many countless nang abon ti oti prasar social je boss rem bukasu dangi tongkha abnang koisinau ang sakot tola patra hambai siru tangka tebo boka open khai gasu buka suda sengi so kauli dino ha ras poribarok tini sini boroba kajema tini produji ke boka jema da tiprasa buri ka hamkriga masa bombay ni ning ko songpa je paya ble sinama ni buri professor so tombu tiprasa ko doctor engineer professor tongla nang tiprasa nai mangla kumu ba mugli rola boro mugli ke nable ha ini ras poribane bo chin tiprasa ka jagai awo hani ani suraksa nango protection social protection kiri unprotected social baksa buri mianu kha tamsa SC certificate gana nang SC certificate kering ka kai nang ini background no phari nang khopor lain ta kai amti ke kebono ko taklaji alsini khoroksa takok so dongo tv ni editor bo so hoisai malia noro boromote amose musuk sabno mustusuk kudoba nang ni musungana bui musukya ko tago sungjotono buddhijibi research kai tongo baigari sob kaiman o dofane problem baga sol kaiman kato ninto phata khosi ni jini odikar sti se saragya tini tipralan getra tipralan more power of jotono compromise lo lisi wanson kirija maxi a horizontal I am still to speaking hobui fake no dorok saragya kono leader o saragya tini o tiprasan mul সমস্যার আসল root cause taba বাংলাদেশের আর তিনি শরণার্থী পাইয়ে তিনি পর বছরের পর বছর 1947 মে 71 জোড়া বংনি সংখ্যা বসাবামা বাক ভেরিয়েশন খাইयै সাইন্টিফিক ভেরিয়েশন স্ট্যাটিস্টিক্যাল ফর্মুলা বাই 62.33% 1972 পূর্ণাঙ্গ রাজ্য রিজার্ভ সাত্রিশা সিটাউই আর বাংলাদেশি কলোনিয়াল রুল চলিত মানে রিফিউজি রিফিউজি মানতামবা কিরি করং তংনা ফাইনাইছি রিফিউজি কে বতাম বাই হাউ দে বিকাম দ্য সিটিজেন অফ ইন্ডিয়া आर्टिकल 5 to 11 परिनायदि एमेन्डमेन्ट बाय एमेन्डमेन्ट अफ बरकति नागरिक खा निनि सि इग्नोरेन्सि नों बुतो आं माने बागैसि साक बायसा यासि सलाय दङ नों पजारा प्रजाव बुतोआ राजाव बुतो मानजाखा राजाव ट्राइबेल प्रजाव ट्राइबेल आव मानजाखा आं नो तसि ट्राइबेल केसा साखु बयो नागा ट्राइबेल खा बं हाव बरुल खतमानु सिला दि कगलाय फनो ओ मिजोर कगलाय आसाम होय कागै 1986 बरक Punang Raja Nawi tahu boro Mizuro boro tribal no ST no boro keto otir prahan le 184 জন raja sajak ni bongsador saboni setan oba ras poribani sasoni itihas porinaji bongni poribar sabok kok boro manai to agot lawo je শহর বাসি তো নাই যে দেবরমা সইতে নাই র
bor koijon kok borgman bongni marriage policy thangnaila abo silia tabukai je pahari nogo tang tok phenero masa social media popular bung salia bo saksana khub nationally ekdom sabrum salom 2 bar 3 bar bon koro media call khaisai tung bini bigo wanjek bini besajung masa susung pondo wan saran na bai chala kai busa mali tonika ba nung da social protection khainak nai nini besara sen protection khaimia nung tam social kok sai tong stop lai dapte borok dofana abo misguide khung tomasi angkai chini je product kisur bohaina bini aro leader sanang kai wan sa poribar kai ja borto tonai khasi leader manu anthana abo jotto chotong nangkai sabo tanga wasana go hatir guna sarewanu nijini besana jin ta khungno se protection khaimia social unprotected english bai nung ta sabana oso saitong sai kotola patron ka hambai se maru nona mokol phunugari ka bokasu ta ma bokasu na neng kharga 12 class indi di moni se nang nuye bekar ka jage saman to kan bokasu ta namle neng ka se doctor sip nang buri se sadana badon yewa ambasani pona tarin khai to na ben nang ka jage sabuti ngi tabu burci burang to kai neng bokasu ta namle neng talmi pagi choli bokasu ta mani neng saksano bokasu ta no hote relief dari mangka neng je sai to na buri se st certificate ni busai se sabo abo se sagrade nin busai st ni certificate sagri khai to tong na khaya na buin do phalang to nung se wan sagrade tam bubung sarlia ja kai bumung khoko ke chang sa horiton de brom I am speaking jadin thina kai thina thangana ka thangnai ang ani ko bono je dino kubuino hindi baga सत्य जब तक खुल्लम खुला होगा तब हमारा मकसद पूरा होगा नों तिनिता मना नाय ग्रेटर तिप्रलेन छैन का बनो का समाज बिरुदि खैनाय निनि ग्रेटर तिप्रलेन कुनु बाउन्डारी क्रि मैप क्रि मेमोरेन्डम क्रि जरा कमंग के आं जतन आनि के जतन वादक सोतंगु 41 पाटा दिल्ली दुलु स्वराष्ट्र मन्त्री पर कपि रिजाक सिल साबुत गना पर्यन्त चीफ इलेक्शन कमिशन अफ इंडिया पद रिजाक नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन रिजाक चिठी पत्र जन रंगु आं तिनि प्रदु जिनरियादा ग्रेटर तिप्रलेन घोषणा खाइमा सका ब ग्रेटर तिप्रलेन सांना बाय तिप्रलेन त रतम फलाइ तंग तांग ग्रेटर बुंग रुइ ब माकै आईपीएफ तिनि इशु न ब हाइजेक खलाइका तामा बना बका खलाइका डिफेमेशन खलाइका जेमन कर्म तेमन फल दफानि आनि बुफापनो बसानि साब्रुमनो सोआं नगै लाथि उसर तंगाय आबुनि प्रतिबाद खान राइट दङ तिनि ब तिनि साक्सन आं जतनि बगै तिप्रा साबागै आं जेगत जेगा बिग जे राजबारी बिग जे फा फालांका राजबारी ओ बाक्सा बाक्सा कलकाता नि फ्लेट फा फालका फा फलाय साइस मेको कलकाता बंनि जागा पुसे दं थांनाय दे बेरायनाय दे अनो साइड नम्बर हाउस नम्बर तिप्रा हाउस नि सिजाक नेटवर्क जाबनाय दि त्रिपुरा हाउस 959 बालीगंज सर्कुलर रोड कलकाता वेस्ट बेंगल का ताबुनो फायनो दालान के साkai समलkai आबो दुताला आबो कागि तंजा आबो तक 17 तला 18 तला तांगि फेरके फालतंगु आं तांगो कक्सा बबा बिरुद समया आगेव साका कलकाता नि नक फालनांगाय असम्पत्ति फालनांगाय बति प्रासै तंफैनाका बरस खुमलुं फै एडिसि रेफन आथ्रमरा लंतरे पन तिनि नेशनल हाइवे गना फन बर आंग तुबै राजबारी कताल तांगि मेदबा तिनि पार्लियामेन्ट दिल्लीआव पार्लियामेन्ट कताल तांगि मान अंकाय नंगो राब अर फारि तिप्रासै तंफैसिलेता 6 मास फाइनाय 6 मास थानाय 15 दिन तंनाय 15 दिन तक 1 मास समय तंनाय आगि बुङा बहा समबातिनो तो गासेर फुल निया बनो बगैनो आगि दैनिक समबारक सिबिले बरनो एमपि जाफ्रुबो हा आसि सनि दांगानि हिस्ट्री बो साइमानो इने तुइदु बाजार रिभलिउसनारि खायनांनाय जाबा खायनांनाय साइक्लनता गरम गरम बासनि क्लान्ताका जखन तालाय फुलेंका गतनाका बरोबर कमायतंका दिनि पर थां इदरा गानि थां कौदा साका एक्स एमपि ब्ला प्रुपाबो मुइतु खायदे आं बिरि बिरुदि सामाया कारेक्सन नांकाय मा कुतुक जागौ जों बुबुङा बहाय मा कुतुक जागौ खासि आंकाय जों मा कुतुक जानाय मा साजानाय केबो सारनाय क्रेंकाय नरक जतिना आसा हमनो तंकाय थानि ताखुगो तक्रिनो तंमा करमहाय करले जं श्री राजा मासा थांथांगाय नरकनि बागै दफायक नाय नं थानि कुन आइडियोलॉजी नाया राजा से नं मेन साबा सागा राजन हिसिक समाने आंसे 1996 राजबारी 2-2.5 बছর तंजा सुंगिना नाबा जब राजा प्रजा एकता होगा तो हमारे मांग मकसद पूरा होगा ने आं बासनि फैनाय साबाय आ समय चिनि राजमाता बिबु देवी ताबो को थांथाव सुनाय दे वानथानि बनाकोनि 5000-1000 आं रेखा सोंनमा सोंगिना इंटरव्यू नाय दे आवसो बयानता सा ब राजबिरुदि सब राजतंत्र न जतनले हमदा आनि बाबु ब राजानि सिपाय के बारमा थां फेरजा 1926 फार्स्ट त्रिपुरा राइफल क्लब जान गुफा हाबजाक दिनै 1926 1946 जरा 20 বছর খাইथामा परे ता मालाका जिरो
एका माजर एग्रीमेंट कुनु क्रुई पास्ता बेटलियन दङ अफ्रु लिजन बेटलियन बीर विक्रम महावीर नय ते फार्स्ट रिपर राइफल दङ रक्सी बाहिनी दङ आन्थन जतन दङ आफ्रुस प्रजारनि बागै अ जे सेंक्रारनि बागै किछु करिका जिरु खारिका मार्जर एग्रीमेंट आबगे कानाडा कांचन प्रभा देवी कानिदा हा आफ्रुनो चीन बरनो शेष करिका इनका लामा करिका যারা হয়তো মবুই অপ্রিয় সাইতং জানো রাজানি সিপাই সেংগ্রা খাইফেনা রক আসি সিপাই সেংগ্রা কাইথাপাই সাইসামনাস অমহাইকে বারো হাম পরেকা কিসাং সামগ্রী গাকাই বিখরা খাংরাংলাই জাখা বলং হালং থাঙ্গে হুখা খামা খাইজাখা অনেক কিছু টিটকারি বাতরঙ্গইছি মাথি লাংবাইছু জাকুসে মাসমুস কিয়া দंखु সেমনা মাস থিকা সাধু সন্ন্যাসী মাথামাইকা ধর্মত ফসাবা খাইথামাইকা नोंलाय तामु खलायके ताबो सागो साक्षिनि कत सुदु नेगेटिभ तिनी आं सगां मोसाका रदुजी तुमुनो बिनि राजनैतिक काहा वानसुमा तहाकाय सीपीएम कांग्रेस काय त्रिपुराओ 47 सीट उ फाइकमोन हंकाय 22 सीट बर कम से कम एसटी सुलतो सुलो नमाखमोन आबो तो निर्बुल सुलता मांगा ताकते रटासी हंकाय बर मुनो मुख्यमंत्री 4-5 मंत्री माने ताबो त्रिपुराओ रसालाय मसालाय बुकुं बाराव तो 5 बोसोर बगै खाले काहां पाइनो पॉलिटिकल यां कक्सौमो फियाबावो पार्मानेंट समसन समनकाय ब मुख्यमंत्री माखमो ताबो कतामो साका बीजेपी नि दालाल हा नरो काइसा सिसिगा सैमिया काइसा टक सिकनसा तंगु अबिनि संगले बा बेनवा बा चले तेलाके बिथांग सिकनसा आबनो टक हेड ताउन नबनो काइसा टक हेड मुंबई तो योग्य आरोने बीजेपी न थांगै औरन साइतंका अमित शाह बुबागर आप नहीं जानता है नरेंद्र मोदी तुम बुबागर नहीं जानते साइतंग जो कयां खाय मिसिल कत हिंदी भाई yang बुई खबर से या yang खाय थांगा का साइतंका हमारा समस्या पूरी करो ऐसा करो उतई नेगेटिव तो मुंबई पॉजिटिव नहीं जों केनो सीपीएम नि बिरुद्ध गैया कांग्रेस नि बिरुद्ध क जातिनि बिरुद्ध गैया बांगाली बिरुद्ध गैया जों केबोनि बिरुद्ध गैया फियाबा अहानि बोसारनानै अधिकारति सिसिनि सुजा लामासो थालांनाय अबन तिसि मोबनो माखायना